Hi ma'am, maying hapon. Pili madisturbo. Nami content karon nga mag stranger shoot. Okay ra pamicturan ta mo ma'am? Okay ra mo ma'am? Sige sige. Pwede ta ma-picture diri nga side. Mag-ina mo ma'am? Mag-ina? Imong anak. Eskwela din si Bibi, nag-eskwela ka. Asa ka eskwela? Sa MU. Wow, the best. The best. Ano pangalan ni ate? Alona. Si ma'am? Nice. Taga-asa mo ma'am? Sa Lombo mo? Sige, sige. Start a picture mama. Pause lang mo mama. Be confident lang po tayo. 1, 2, 3. Again po. 1, 2, 3. Isa pa ma'am. Formal pose. Yan. With smile. Ngipon nga smile ma'am. And then waki. And then group hug ma'am. Group hug. Waki. Okay. Salamat kay ma'am.